अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो गए। आज हम लोग बिजनेसेस के बारे में जो बात कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जो हम लोग पाकिस्तान चूँकि एक ज़राई मुल्क है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो ज़राअत से रिलेटेड मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और इस गवर्नमेंट ने बजट में जो कुछ किसानों के लिए रखा है उसके उसके बारे में भी हम लोग बात करें। तो मेरी तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो कोई भी मुल्क में जो रॉ मटेरियल है वो सारे का सारा आपकी ज़राअत से आ रहा होता है। 99% या 90% हम लोग उसको कह सकते हैं, या किसी भी तरह से आपकी ज़राअत एग्रीकल्चर आपकी रिलेट कर रही होती है आपके रॉ मटेरियल के साथ। पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का शोबा है उस वो है गारमेंट्स, और गारमेंट्स का जितना रॉ मटेरियल है वो आलमोस्ट सारे का सारा ज़राअत प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से किसानों की ज़ुबोहाली और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, इनपुट्स की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किसान प्रॉपर तरीके से कमा नहीं पा रहा, या अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल पे नहीं लेके जा रहा। इसमें जो जो बातें अफेक्ट कर रही हैं, आज हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में आज भी सबसे बड़ा मसला है कि ज़मींदार के पास ज़मीन का कम होना, काबिल काश ज़मीन का कम से कम होना, जो कि नस्ल दर नस्ल डिवीज़न के बाद काफ़ी कम रह गई है। दूसरे नंबर पे वही पुराने क्रॉप टेक्नोलॉजीज़ को अपनाए रखना। नंबर 3 मशीनरीज़ का इन्वॉल्वमेंट ना होना। नंबर 4 हार्वेस्टिंग। और नंबर 5 पे उसकी सेल एंड मार्केटिंग। हम आज उसी तरतीब के साथ इसको नीचे लेके आएंगे कि हम लोग इसको कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। नंबर 1, हमें आज कोऑपरेटिव जो हमारा फार्मिंग है उसकी तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे किसान जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, 2 एकड़ 5 एकड़, उनको मिल के एक ग्रुप बना लेना चाहिए, और वो ग्रुप मिल के मशीनरी परचेज कर सकता है। वो अच्छी मशीनरी से कम टाइम में अपनी फसल को बीज सकता है, और नई टेक्नोलॉजीज़ जो क्रॉप टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अप्लाई कर सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर एक छोटी पावर का ट्रैक्टर, या आज भी हमारे कुछ इलाकों में जानवरों के साथ, बैल के साथ खेती बाड़ी हो रही है, तो हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, तो आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी मशीनरीज बड़े ट्रैक्टर्स के साथ चला सकते हैं जो कि छोटे ट्रैक्टर या आप मैनुअली उनको यूज़ नहीं कर सकते। इससे आपके वक्त की बचत होगी और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ ये किया है कि ट्रैक्टर्स पे या उनके पार्ट्स पे कुछ सब्सिडी भी दी है, और जो ज़रई बैंक है वो ट्रैक्टर पे बहुत कम मार्कअप पे आपको कर्जे भी फ्राहम करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉप टेक्नोलॉजी से बाद हम आ जाते हैं बीज पे। जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पे, जो हमारे मुल्क में बिल्कुल जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, वो है हमारे सीड। हम लोग वही देसी सीड जो कम पैदावार वाले हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कम पैदावार ले रहे हैं, जबकि बाकी ममालिक में हाइब्रिड किस्म को अपनाते हुए बहुत सारे ऐसे बीज डेवलप कर लिए गए हैं जो हमारी लोकल बीज की पैदावार से 3 से 4 गुना ज़्यादा हैं। जिसमें मैं मकई की मिसाल देता हूँ, जो कि हमारी देसी मकई है, उसकी पैदावार आज भी शायद 25 से 30 मन होगी पर एकड़, लेकिन आप वही मकई हाइब्रिड यूज़ करें तो आपको 100 मन या 120 मन से भी ज़्यादा पैदावार देती है। वही ज़मीन, वही जगह, वही मेहनत, लेकिन पैदावार 3 गुना ज़्यादा हो गई है आपकी। इसके साथ साथ मशीनरी के यूज़ से आप एक ही साल में दो की बजाय 3 फसलें उठा सकते हैं। 3 फसलें उठाने से आपकी ज़मीन एक तो जल्दी तैयार हो रही है, जल्दी सारा कुछ हो रहा है, और आप अपनी ज़मीन से कम ज़मीन से भी ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा फसलें ले रहे हैं। इसके बाद आ जाता है पानी का मसला, जो सबसे बड़ा इस टाइम पे किसान के लिए मसला है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो भी बारिशें, मौसम बेमौसम बारिश हो रही है, हमारे पास डैम मौजूद नहीं है जिसमें हम लोग पानी स्टोर कर सकें, तो हमारे पास दूसरा हल बचता है, वो है ट्यूबवेल।
اور ڈیزل کی جو پرائسز ہو گئی ہیں اس پہ ڈیزل کے ساتھ ٹیوب ویل چلانا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا ایک کسان. تو اس کا کیا حل ہے؟ سولر پہ ٹیوب ویل چلائے جائیں. اس سال گورنمنٹ نے 2023 کے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں کسانوں کے لیے 50,000 ٹیوب ویل سبسڈی کے ساتھ لگانے کا بجٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے. تو میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کے لیے آپ اپلائی کریں. اس کے لیے بھی میں انہیں ایک ویڈیو بنا رکھی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ وہ ہم لوگ کیسے لے سکتے ہیں. اچھا, جو چوتھا مسئلہ ہم نے پہلے کیا تھا وہ ہے ہارویسٹنگ کا. ہارویسٹنگ ہاتھوں کے ساتھ گندم کاٹنا, اس کی برداشت کرنا, اس کو کرتے کرتے ایک لمبا پروسیجر ہے. یا جو پہلے تھریشر کے ساتھ, ویٹ تھریشر کے ساتھ ہم کرتے ہیں, وہ ہاتھ کے ساتھ اس کی کٹنگ کی, اس کو بھی سنبھالتے سنبھالتے آپ کو 8 سے 10 دن 1 ایکڑ کے لیے لگ جاتے ہیں. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہارویسٹرز کی ضرورت ہے, اور ہارویسٹر ہی اس پروسیجر کو بھی تیز کرتی ہے کہ آپ نے کتنی جلدی فصل کھیت میں سے اٹھا کے خالی کر کے اگلی فصل کے لیے اس کو تیار کر لیا ہے. تو ہارویسٹرز کے اوپر گورنمنٹ نے 0 ٹیکس آف امپورٹ کر دیا ہے. تو یہ ہمارے کسانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ کاشت کے بعد, ہارویسٹنگ کے بعد چیز کو سٹور کرنا. اب ہمارے کسان کے پاس سب سے بڑا مسئلہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی چیز کی سٹوریج کا ہے. کسان کے پاس کولڈ سٹوریج نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کو مجبوراً اپنی فصل فوراً بیچنا پڑتی ہے, اور اس سے جو ہمارا مڈل مین ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. وہ جب فصل آ رہی ہوتی ہے وہ کم قیمت پہ وہی فصل خرید لیتا ہے اور اسی کو ہائی پرائس پہ آف سیزن میں سیل کرتا ہے, اور جس سے کسان کی اپنی ہی چیز اس سے زیادہ قیمت پہ واپس خریدنی پڑتی ہے. تو کولڈ سٹوریج اور سٹوریج کے بارے میں بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور پانچواں اور آخری جو ہمارا مسئلہ کسانوں کا ہے وہ ہے مارکیٹنگ. آڑتی سسٹم پاکستان میں زیادہ تر غلہ منڈیاں ہیں, وہاں پہ بک رہا ہوتا ہے. کسی بھی ایک ہی دن میں ایک کسان ایک چیز 25,000 کی سیل کر رہا ہے, دوسرا وہی چیز 15,000 کی سیل کر رہا ہے. تو ایکول مارکیٹنگ سسٹم پاکستان میں نہیں ہے. اور پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ویلیو ایڈیشن کا. ایک تو کسان کو اپنی فصل کو سیل کرنا ہے پراپر پرائس پہ, دوسرے نمبر پہ اس کو مارکیٹ ڈھونڈنی ہے, تیسرے نمبر پہ اسے اپنی ہی پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو سیل کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک کسان اپنے کھیت میں کپاس سے بیچتا ہے تو وہ اس کو ایز سچ پھٹی کی شکل میں بیچ دے گا تو وہ اس کو کم قیمت ملے گی. اگر وہی اس کی جننگ کر کے اس کی صفائی کر کے بیچے گا تو اس کو اس سے اچھی پرائس مل جائے گی. اگر وہ اس سے بھی اچھا اس کا دھاگا بنا کے بیچے گا تو اس کو اس سے اچھی پرائس مل جائے گی. یہ پروسیجرز سننے میں آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اتنے لمبے نہیں ہیں. ہاں, ایک کسان کے لیے ایک ہی فارم پہ یہ سارے پروسیجر کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اسی کے لیے کوآپریٹو فارمنگ میں 5, 6, 10 کسان مل کے کوئی ایک فصل کی اینڈ پروڈکٹ خود سے بنا کے بیچنے کے لیے کام کر سکتے ہیں.